الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعظم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأكرم. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أرقى الأمم. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Izinkanlah Al-Khatib berwasiat pada jamaah, bilkhusus untuk khatib pribadi. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan taqwa masing-masing dengan berusaha sungguh-sungguh, berupaya optimal menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Semoga dengan demikian Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin. Untuk itu, sejenak kembali kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat familiar di pendengaran kita. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang menunaikan salat dan yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Jamaah Jumat rahimakumullah, begitulah
Allah memaparkan kepada kita semua bagaimana orang-orang yang beriman, imannya yang sempurna. Gambarkan saja, apakah kita termasuk di antaranya atau sudah sampai kepada tingkatan itu. Ketika nama Allah disebutkan, bagian atau tanda iman yang sempurna baginya adalah hatinya bergetar. Ada 5 kali yang kita dengar sehari semalam nama Allah yang disebutkan oleh muadzin atau Bilal. Respon kaum beriman sudah tentu beragam. Jika adzan berkumandang, apakah masih enak, masih betah tinggal di kediamannya masing-masing atau di tempat kerja? Maka berperanglah hati, apakah segera merespon firman Allah, lalu datang ke tempat si muadzin, kemudian melakukan sholat. Ciri yang kedua, jika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Ayat Allah ada yang tertuang di dalam mushaf, ada yang terhampar, baik itu di langit maupun di bumi. Bahkan di dalam diri kita sendiri, sebagaimana Allah ingatkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita belum mampu mengkaji diri kita sendiri, lebih-lebih ketika ayat dibacakan. Mungkin kalau kita mengacu pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sangat sedikit orang yang pandai berterima kasih kepada Allah. Mungkin satu di antaranya adalah ketika ayat dibacakan, apakah kita betul-betul menyimak dengan secara seksama sebagaimana ditegaskan dalam ayat yang lain, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah secara sesama dan diam agar kalian memperoleh rahmat. Memang baginda Rasulullah SAW dalam hal bertambah atau berkurangnya iman, beliau sampaikan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa pula berkurang. Seperti juga dalam hadis beliau yang lain digambarkan bahwa yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang beriman, di pagi harinya dia beriman tetapi sore harinya malah kafir, na'udzubillah. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari dia beriman, di pagi hari malah hilang imannya. Karena apa? Yabi'u dinahu biqit'an minad dunya. Karena menjual imannya dengan sedikit masalah keduniaan. Jamaah Jumat rahimani wa iyyakumullah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalimat ini atau penggalan ayat ini
tidak ada ribet-ribetnya. Karena siapapun bisa bertawakal kepada Allah, pasrah ke hadirat yang Maha Kuasa. Apalagi tindak lanjut dari semuanya itu adalah alladzina yuqimuna shalah. Mereka senantiasa menjalankan ibadah salat sebagaimana Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salat beliau yang sering kita dengar bahwa selama hayat beliau tidak pernah salat secara munfarid atau sendiri, tetapi senantiasa berjamaah. Bagaimana dengan kita? Tentu pribadi kita sendiri yang berhak menilai diri kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri orang-orang yang imannya sempurna adalah juga menafkahkan sebagian yang Allah karuniakan rezeki kepada mereka. Memang Imam Ibn Arabi dalam riwayat atau dalam kitab, beliau lebih memilih jika itu impaknya sunnat adalah secara sir atau sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh siapapun, sebagaimana digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa apa yang dilakukan oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Pantas kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada kelima kelompok tersebut atau kelima ciri-ciri tersebut sebagai al-mu'minun haqqan, orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Jamaah Jumat rahimani wa iyyakumullah. Sudah tentu siapapun bisa ke tingkatan iman atau mukmin yang hak, mukmin yang sebenar-benarnya. Tapi sudah tentu tidak semudah membalik tangan. Dia perlu proses sebagaimana kita diajarkan ketika masih kecil, disusui oleh ibu kita, dipapah dan seterusnya sampai saat ini. Jamaah Jumat rahimani wa iyyakumullah. Mudah-mudahan dengan kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, Allah jadikan kita termasuk orang-orang beriman yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Wa inna ahsanal kalam kalamullah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا مصطفى محمد. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة في الأسبوع يوم عيد ووفق المواظبة على صلاتها كل عبد سعيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأستعيذ به من الوقوع في أسباب الوعيد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
شهادة يتزود بها المسافر البعيد. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله في السر والعلن، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعات وحضور الجمع والجماعات. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه الكريم وأمركم إرشادا لكم وتعليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء وللصدق والوفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والتابعين لهم في الخيرات ومن يلي. ورضى اللهم عن بقية الصحابة القرابة لسيدنا رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين، ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع والبلاد يا كريم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة وطن في العالمين، وعمر نهضة وطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.